aplauso, Dolores. Un aplauso a Dolores. Ehrliche Willkommen. Y también nos visita Jenny. Und herrliche Willkommen, Jenny. Schön, dass du da bist, Jenny. Y bueno, los jovencitos ya son de la casa, ¿no? Und die Jugendlichen gehören zu uns. No la primera vez que están aquí. Es ist nicht das erste Mal, dass ihr da seid. Dios los bendiga, qué bueno que están aquí. Gott segne euch, schön, dass ihr gekommen seid. Vamos a orar y darle gracias a Dios por Wir este día. beten und wir danken Gott für diesen Tag. Vamos a ponernos de pie si fueran tan amables, por favor. Ich bitte euch, so aufzustehen. Vamos a cerrar nuestros ojos Dann schließen wir unsere Augen y vamos a pedirle a Dios que Dios nos pueda hablar en este día. und wir beten Gott, dass uns heute sprechen kann. Gracias, Señor, por este día. Danke, Herr, für diesen Tag. Gracias que nos has permitido vivir. Danke, dass du uns erlaubst, weiter zu leben. Hoy nos has dado la posibilidad de estar aquí reunidos Heute hast du uns diese Möglichkeit gegeben, hier uns zu versammeln. y aquí vamos a recibir tu palabra, Señor. Und wir werden deine Worte nehmen. Queremos que tú nos hables, por favor. Wir möchten, dass du uns sprechen, Herr. Señor, que podamos salir de aquí bendecidos. Dass wir, wenn wir rausgehen, uns gesegnet fühlen. Y ayúdanos a poder meditar en lo que vamos a escuchar el día de hoy. Und hilf uns zu meditieren an alle, was wir heute anhören. Espíritu Santo, gracias. Heiliger Geist, danke. Gracias porque tú estás aquí. Danke, weil du hier bist. Espíritu Santo, yo te pido que tú me puedas usar en esta tarde. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich nutzt an diesem Tag. Que seas tú hablando a través de mis labios. Dass du sprichst durch meine Lippen. Que no sea yo predicando, sino seas tú, Señor. Dass ich nicht predige, sondern du, Herr. Y que seas tú, Señor, dándonos el mensaje Und dass du diese Botschaft gibst. que tú sabes que necesitamos, Señor. Dass du weißt, dass wir brauchen, Herr. Gracias, Señor. Danke, Herr. En el nombre poderoso de Cristo Im Jesús. Namen Jesus. Amén y amén. Amen. Así como están de pies, sean por favor tan amables de abrir su Biblia. So wie ihr steht, bitte öffne eure Bibel. Nos vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Lo repito de nueva cuenta. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. 2. Korinther Amén. 6 und 17. Y cuando lo tengan, por favor digan amén. Amén. Si no tienen Biblia, no hay ningún problema. Ahí se proyectarán los versículos que vamos a tratar esta tarde. Wenn ihr keine Bibel dabei habt, wir werden unsere Leinwand weiter, also das zeigen. Y vamos a leer la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Und wir lesen das Wort im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dice la palabra así: por lo cual, presten atención, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Nehmt ihr Platz, bitte. Una palabra, es un versículo pequeño, Es ist eine kurze Vers, pero profundo también. aber sehr tief. Y para mí es un versículo muy interesante, Für mich ist es eine wichtige Vers, porque podemos aprender muchas cosas. weil wir können sehr viel lernen. Y por cierto, el título de esta prédica es Apartados del Mundo. Und unser Titel heute ist Abtrennen von der Welt. Aquí lo que acabamos de leer nos lleva a que nosotros podamos reflexionar lo siguiente. Was wir gerade lesen, sollen wir in irgendwas nachdenken. No está diciendo aíslate, Hat gesagt, nicht einsam zu sein. está diciendo ten cuidado. Es steht nur Vorsicht. Ten cuidado con las cosas que nos pueden llevar a pecar. Wir müssen aufpassen mit den Sachen, wo uns zum Sünde bringen. Está diciéndonos ten cuidado también en la manera en la cual tú estás utilizando el tiempo.
Es steht auch, wir müssen vorsichtig sein mit der Zeit, wie wir die Zeit nutzen. Y también nos está diciendo, ten cuidado con cada paso que tú estás dando. Und es steht auch, Vorsicht mit jedem Schritt, was wir geben. Hermanos, vivimos en un mundo caído. Wir leben in einer verlorenen Welt. Nosotros somos una raza caída. Wir sind wir sind verlorene Menschen. Pero por misericordia de Dios y por su gracia, Aber wegen seiner Barmherzigkeit von Gott und seiner Gnaden es que tú y yo estamos en estos caminos. sind wir auf diese Wegen jetzt. Por lo tanto, tú y yo vamos a estar rodeados de tentaciones y del pecado. Deswegen werden wir immer im Umkreis von Sünde laufen. Y el diablo va a poner trampas en este camino para que tú y yo podamos caer. Und der Teufel wird immer fallen, dass wir runterfallen können, hinfallen Lo können. importante para ti y para mí como cristianos es que debemos resistir, hermanos. Das Wichtigste für uns ist, nicht aufgeben. No darle cabida al pecado en nuestra vida. Die Sünde nicht in unsere Leben reinlassen. Hermanos, no te rindas, no caigas. Nicht aufgeben, bitte nicht fallen. Hermano, cuidado. Wir müssen aufpassen. Separarnos del mundo Wenn wir von der Welt uns abtrennen, es más que mantener una distancia con la gente que no tiene al Señor en su corazón. ist es etwas mehr eine Distanz von den Personen, die Jesus nicht kennen. Te vuelvo a repetir, no es que tengamos que estar aislados. Es heißt nie, ich wiederhole wieder, es heißt nie, wir müssen einsam zu Se sein. trata de que tú y yo estemos conscientes de que hay muchas cosas malas que están alrededor de nosotros. Es heißt, muss uns klar sein, dass es gibt sehr viele böse Sachen in unserer Umgebung. Tenemos que tener bien claro en nuestra mente y nuestro corazón que la oscuridad y la presencia del diablo, que el Señor lo reprenda, está allá afuera, hermano. Wir müssen uns klar sein, dass die Abwesenheit von der Teufel ist überall da draußen. Y separarnos del mundo significa que tú y yo debemos permanecer más cerca de Dios que nada en este mundo. Und wenn wir uns von der Welt abtrennen, das heißt, wir müssen so nah wie möglich an Gott zu sein. No se trata de decir nada más, sí, yo creo en Dios y yo tengo cerca a Dios. Es heißt nicht nur, ja, ich glaube an Gott und ich bin nah zu ihm. Se trata de creerlo firmemente, pero sobre todo obedecer. Es heißt, wir müssen stark glauben und gehorsam zu sein. Y parte de esa obediencia es tener cuidado cómo yo voy a actuar en el mundo. Und ein Teil von dieser Gehorsam heißt, wie werde ich auf dieser Welt weiterlaufen. Y esta palabra que acabamos de leer es una advertencia que el Señor nos está haciendo. Und diese Worte, was wir gerade gelesen haben, das ist eine Warnung, dass der Herr uns macht. Hermano, por si no te has dado cuenta, el tiempo se nos está acabando, hermano. Bruder, ich weiß nicht, ob ihr weiß, aber die Zeit ist am Ende. Y tenemos que tener mucho cuidado con los pasos que estamos dando. Und wir müssen vorsichtig sein mit jedem Schritt, was wir eingeben. Como tú y yo nos comportamos afuera de estas cuatro paredes. Wie uns benehmen, wenn wir draußen sind. Hermanos, desafortunadamente en estos tiempos finales, Leider in dieser endlichen Zeit, la iglesia sufre un problema que califico de grave. die Gemeinde leidet von einem sehr schlechten Problem. Parece que muchas veces leemos mal la palabra de Dios. Es klingt so aus, dass wir ab und zu die Worte nicht so richtig lesen, nicht richtig verstehen. O pretendemos hacer como que no entendemos. Oder machen wir so aus, dass wir nicht verstehen. O si estamos leyendo la Biblia y no nos gusta el versículo, mejor nos brincamos al siguiente. Oder wenn wir die Bibel lesen und diese Verbs uns nicht gefallen, dann gehen wir auf die andere Seite. O si no cerramos ese libro y mejor nos vamos a Salmos, que está chévere, ¿no? Oder schließen wir diese Verbs und gehen wir lieber zu Psalm, das schöner klingt. O buscamos algún versículo que nos guste. Oder suchen wir einfach ein Verb, wo uns gefällt. Pero la verdad, esa es la verdad, hermano. Das ist die Wahrheit. La palabra es dura en muchas ocasiones. So, das Wort ist sehr hart an manchen Stellen. La palabra también nos confronta. Und das Wort wird uns konfrontiert. Y si queremos obedecerle a Dios, tenemos que seguir las reglas. Muy sencillo. Und wenn wir Gott gehorsam sein wollen, dann müssen wir auf die Regeln achten. Y como a veces queremos interpretar la Biblia como queremos,
Und wenn wir ab und zu wollen, das Bibel zu verstehen, wie wir wollen, wie uns passt, o mejor no queremos interpretar nada, oder ab und zu wollen wir überhaupt nicht interpretieren, vienen entonces muchos problemas dann kommen viele Probleme. a nuestra vida, So kommen viele Probleme in unser Leben. pero no solamente a nuestra vida, Aber nicht nur in unser Leben, sino también a la congregación, hermanos. sondern auch um die Gemeinde, die ganze Gemeinde. Hermanos, tú y yo estamos representando a Cristo. Also wir repräsentieren Jesus Christus. A donde tú vayas, hermano, ahí estás representando a Cristo. Wo wir hinsehen, dann steht vor auch Jesus Christus. Pero a veces vamos a donde no debemos ir. Aber oft gehen wir, wo wir nicht gehen sollen. A veces nos metemos a lugares donde no tenemos que estar. Oft gehen wir in manche Orte, wo wir überhaupt nicht sein sollen. A veces, hermanos, vamos a esos lugares y hablamos cosas que no tenemos por qué contar. Oft gehen wir in diese Orte und sprechen wir Sachen, dass wir nicht erzählen müssen. Lo voy a decir menos elegantemente, ¿sí? Das ist weniger elegant. A veces, hermanos, discúlpenme, pero a veces nosotros mismos, como cristianos, llevamos chisme, hermanos, afuera de la iglesia. Ich sage euch, entschuldigen, oft gehen wir und erzählen Gegensachen von der Gemeinde an. A la gente, escúchenme bien, a la gente que no le importa lo que pase aquí. Gloria a Dios. Also die Leute, die überhaupt nicht interessieren, was hier in der Gemeinde passiert. A veces vamos a llevarle a la gente que no viene a la iglesia, Gloria a que no le interesa tener nada con Dios, vamos y le llevamos informe de las cosas que acontecen aquí. Also Personen, die überhaupt nicht Interesse haben an die Gemeinde, gehen wir selber als Christen und erzählen schlechte Sachen über die Gemeinde. Cualquier cosa que pase en la iglesia, cualquier problema que pase en la Egal, iglesia, was hier in der Gemeinde passiert, egal welches Problem. tiene que saberlo la gente. Müssen die anderen von draußen. A veces nosotros mismos vamos a pedirle opinión a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Oft gehen wir selber fragen zur Meinungen an diese Person, die überhaupt nicht Jesus kennen. ¿Sabes? Es increíble, pero a veces la gente que no tiene a Cristo es nuestro consejero espiritual, bendito Dios. Gloria a Das ist Dios. unglaublich, aber manche Menschen, die Jesus nicht kennen, sind diese Personen, die uns Sachen erzählen und empfehlen. Hermano, esa es una triste realidad del pueblo de Dios. Oder sind unsere Privat-Engelschutz. ¿Cómo se puede salvar la gente, hermanos? Si la gente misma dice, mira, ¿para qué voy a esa iglesia? Son una bola de chismosos. Amén. Wie wollen wir die Leute überreden, wenn die sagen, warum muss ich in diese Gemeinde gehen, wenn da nur böse Menschen sind, wo immer so Probleme haben miteinander? Para tener problemas ahí, mejor tengo mis problemas en el mundo. Y se acabó. Wenn mich Probleme in die Gemeinde nur zu bekommen, lieber bleib auf der Welt und fertig. ¿Qué consejo vas a recibir de una persona que no tiene a Cristo en tu corazón, en su corazón? Welche Empfehlung willst du annehmen von jemandem, wo Jesus nicht kennen? Lo primero que te van a decir, vete a la iglesia. Das erste, dass sie sagen, es geh weg von der Gemeinde. Todos somos religiosos. Die sind alle religiös. Mira, mejor invierte ese tiempo que vas a tu iglesia y mejor te pones a trabajar y a ahorrar tu dinerito para que te vayas de vacaciones. Lieber nutzt diese Zeit und Arbeit und Geld sparen, dass du in Urlaub gehst. No, porque en la iglesia todo es prohibido. Te prohíben esto, te prohíben aquello. Viele sagen, nein, in der Gemeinde ist es alle unerlaubt, die verbieten dir so viele Sachen. Es más, mira, yo no sé, pero hasta parece de película. Ich weiß es nicht, aber es ist so wie ein Film. En las ciudades pequeñas, In den kleinen Orten, y yo creo que en todo el mundo, Stadt oder überall auf der Welt. en las ciudades pequeñas o en los pueblos pequeños, In die kleinen Städte oder die kleinen Orte. sabemos que están las autoridades, el gobierno, ¿verdad? Wir wissen, dass da die Autorität gibt. En mi país, en los pueblos que están cerca de las ciudades, el cura o el sacerdote es el que mandan, ¿no? Bei uns in meiner Ort, der Pfarrer und der Priester, die sind die, wo die ganzen Leute irgendwie kommandieren. Está el ayuntamiento, Oder der Rathaus. pero también está la central de chismes. Santo. Aber es gibt auch die böse Mittelpunkt von der Botschaft. Sí, ¿verdad? Genau so ist. Y normalmente la central de chismes siempre es una señora así medio gordita, no sé por qué, Una que está madre. sentadita ahí, tranquila. Und in dieser Orte befindet sich immer so eine dicke Frau, wo
Das ganze Leben von jeder war Wissen. Ahí esperando a que vengan a traerle el chisme nuevo. Die warten, dass die Leute vorbeikommen und erzählen, Geschichte erzählen. Sí, hermano, esa es la realidad. So ist es. Y yo espero que en Würzburg no exista eso. Aber ich hoffe, dass es in Würzburg sowas nicht gibt. Gloria a Dios, ¿no? Aleluya. Pero el problema, ok, está bien. Si va la gente y le cuenta, está bien, no hay problema. Aber egal, wenn die Leute einfach hingehen und erzählen, das ist eine Sache. El problema es cuando un cristiano va para allá. Schlimm ist, wenn ein Christ dahin geht. Hermano, no estamos calculando el daño que estamos haciendo. Wir rechnen die, was wir Estamos dañando nuestro propio testimonio y estamos dañando a Cristo también, hermano. Wir werden unsere eigenen Zeugen durch den Boden schmeißen und auch Jesus zeugen. Y tú y yo, en lugar de ser cristianos, nos comportamos como un instrumento de Satanás. Und wir als Christen zu sein, dann machen wir als wir eine Zeug, so ein Nutzzeug von der Teufel werden. Cuando tú y yo decidimos hablar cosas a la gente que no le interesan. Wenn wir entscheiden, Sachen zu erzählen, die überhaupt kein Interesse haben. Tenemos que ser cuidadosos, queridos hermanos. Wir müssen vorsichtig sein, liebe Geschwister. Toda esta clase de situaciones puede llevarnos a que tú y yo perdamos la salvación. Diese Auswahl von Situationen kann unsere Rettung verlieren. Hermanos, vuelvo a repetirlo, la iglesia está a punto de ser arrebatada. Ich wiederhole nochmal, die Gemeinde wäre von heute auf morgen vom Blick wegzugehen. Y esa tontería, Und diese kleinen Sachen, si la queremos ver de alguna manera, esa tontería puede hacer que perdamos nuestra salvación. und wegen dieser Kleinigkeit können uns unsere Rettung verlieren. Y eso no nos conviene ni a ti ni a mí. Und sowas passt uns nicht. Y eso, ¿sabes qué? Se llama pecado. Und das heißt Sünde auch. Y eso es un problema grave delante de Dios, hermano. Und das ist ein großes Problem vor Gott. Ahí nos estamos metiendo con Dios. Da werden wir Schwierigkeiten mit. A Dios no le agrada, hermanos, que por causa de nosotros se pierdan las almas. Gott mag nicht, dass wegen uns andere Leute seine Leben nicht retten können. ¿Cuántas almas no se pueden perder cuando tú y yo vamos y hablamos un chisme con quien no debemos ir? Wie viele Seelen werden sie nie verlieren, wenn wir etwas Schlechtes erzählen? Dios tiene un plan de salvación para cada persona. Gott hat einen Rettungsplan für jeden Mensch. Y tú y yo, como iglesia, tenemos la responsabilidad de hablar las buenas nuevas de salvación a la gente. Und wir als Gemeinde haben diese Aufgabe, die Leute zu sprechen über die gute Nachricht. No llevar las fallas y los errores que como seres humanos podemos cometer. Nicht unsere Fallen einfach erzählen. Somos cristianos, Menschen. pero tenemos muchas fallas. Wir sind Christi, aber wir haben sehr viele Fallen. Nuestro carácter tiene que ser moldeado. Unser Charakter muss sich ändern. Podemos tomar decisiones equivocadas, por supuesto. Wir können auch schlechte Entscheidungen treffen. Podemos fallar en muchas ocasiones, Wir werden auch oft fallen. pero tenemos que seguir predicando a Cristo. Aber trotzdem müssen wir weiter Jesus Christus. Y decir a la gente, es que no tienes que poner tu mirada en el pastor. Und wir müssen die Leute sagen, du musst nicht auf den No tienes Pastor que schauen. poner tu mirada en los demás. Du musst nicht einen Blick an die andere De ansetzen. ninguna persona en este mundo puedes esperar nada, Von kein Mensch auf dieser Welt solltest du etwas erwarten. pero de Cristo puedes esperar todo. Aber von Jesus kannst du alle erwarten. Aleluya. Sabes que este no es un problema nuevo. Weißt ihr, das ist kein neues Problem. Esto viene acarreándose desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Das kommt seit Adam und Eva und seit dass die weg von den Garten rausgeschoben sind. Si miramos el Antiguo Testamento, Wenn wir in die Alte Testament schauen, vamos a mirar que ese mismo problema del cual te estoy hablando le afectaba también al pueblo de Israel. dann können wir sehen, dass das gleiche Problem da hat auch Israel Volk auch beschädigt. El Señor les hablaba en repetidas ocasiones, mira, tengan cuidado, por favor.
Der Herr hat mehrere Mal gesagt, bitte aufpassen. Santifíquense delante de mí, les decía el Wir Señor. müssen heilig sein vor mir, hat der Herr gesagt. No se mezclen con la gente que no me tiene a mí. Mischen Sie nie mit den Leuten, die mich nicht haben. Hermanos, recuerden que en aquellos tiempos la idolatría era algo terrible. Ihnen das damals die Idolatrie war sehr schrecklich. Había muchas culturas en las cuales había sacrificios humanos. Es war sehr viele Kulturen, die geopfert haben. Y ahí precisamente en la tierra prometida, la tierra de Canaán, ahí es donde estaban estas culturas. Und genau in diese versprochene Erde, an Kanaan, da war diese Kultur eingesetzt. Y les decía el Señor, desde antes que llegaran a la tierra prometida, tengan cuidado. Und der Herr hat gesagt, bevor ihr an diese versprochene Erde kommen, bitte vorsichtig sein. Incluso en la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida, en el libro de Deuteronomio que vamos a leer, ahí mismo les habla de nueva cuenta el Señor, dándoles la advertencia, tengan cuidado. Auch in die neue Generation hatte Gott in dem Buch Deuteronomio erzählt, bitte vorsichtig zu sein. Porque si ustedes van y a donde no tienen que ir, se meten con quien no se tienen que meter, entonces van a tener problemas graves. Wenn ihr hingehen, wo ihr nicht sein soll, und treffen Personen, die nicht passen, dann werden ihr auch große Probleme bekommen. Vámonos al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al 4, ¿sí? Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 4. Miren lo que dice la palabra. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y luego le dice el nombre, ¿no? El Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará, es la advertencia del Señor, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Amén. Wow. Fuerte la palabra, ¿verdad? Es ist sehr stark, das Wort heute. Pero parece que entendieron mal. Aber anscheinend haben die falsch verstehen. Como que entendieron al revés las cosas. Es ist so auch, dass die getrennt die Sachen verstehen. Como que entendieron, ve y mézclate con todos ellos. Anscheinend haben die verstanden, geh und misch du dich mit allen Leuten. Es como lo que yo te estaba hablando al principio. A veces entendemos mal la palabra, Es ist ¿verdad? genau wie ich am Anfang gesagt habe. Oft verstehen wir die Worte falsch. Cuando dice en la Biblia no vayas, entendemos ve. Wenn in die Bibel steht, geh nicht, dann verstehen wir gehen. Cuando dice la Biblia, ten cuidado, parece a veces que entendemos, no tengas cuidado, tranquilo. Wenn die Bibel steht vorsichtig, anscheinend verstehen wir, keine Sorge, geh einfach. Aquí también les pasó lo mismo al pueblo de Israel. Der Volk von Israel hat dasselbe erlebt. No te metas porque tienen dioses ajenos. Y seguro entendieron, ve con ellos, porque tienen dioses ajenos, ¿no? Der war gestanden, geh nicht dahin, weil die andere Götter zur Anbetung bringen. Aber anscheinend haben die verstanden, ja, geh und mach's Bund mit diesen. No te mezcles con las mujeres. Du musst nie mit diesen Frauen ¿Y qué entendieron? mischen. Mézclate con esas mujeres. Ay, man, Aber die haben verstanden, ja, misch du dich mit diesen Frauen. tremenda mujer, ve y mézclate con ellas. Ja, oh, so schöne Frauen. Parece que entendieron eso, ¿verdad? Anscheinend haben die das verstanden. Entendieron al revés, no sé por qué, pero entendieron al revés. Die haben total umgekehrt verstehen. Y sabemos las consecuencias graves que le tocó vivir al pueblo de Israel, ¿no? Und jetzt wissen wir die Konsequenzen, was Israel leiden muss. Sabemos que el pueblo, a final de cuentas, terminó destruido. Wir wissen, dass am Ende das ganze Volk war zerstört. Hermanos,
el último de los dos reinos en los cuales se dividió Israel, el reino de Judá. Der letzte Volk, wo hat sich getrennt, der Volk von Judá. Juda. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron ellos para observar, para poder analizar, para poder entender que lo que había cometido la otra parte del reino de Israel estaba mal delante de Dios? Weißt ihr, wie lange haben die gebraucht, um zu verstehen, dass der andere Teil von Israel alle falsch verstanden hat? Pero te lo digo teóricamente, Dios les dio 130 años más para que no cometieran los errores de Israel. Estoy hablando del pueblo de Judá. Ich erzähle theoretisch, Gott hat 130 Jahre mehr gegeben, dass die richtig verstehen, also der Volk von Juda. Y parece que entendieron al revés, Aber anscheinend haben die falsch porque aufverstanden, hicieron lo mismo. weil die haben das Gleiche Y al gemacht. final de cuentas, también fueron atacados, fueron conquistados por el imperio de Babilonia. Aber am Ende sind sie attackiert und der Volk von Babylon hat die gesiegt. Pero a pesar de todo, hermanos, el amor de Dios siempre y siempre, siempre será grande y maravilloso. Aber trotz allem, das Liebe Gottes war immer und immer und immer wunderbar. Después de 70 años que estuvieron como esclavos con el imperio de Babilonia, Dios tocó a un hombre. Nach 70 Jahren, dass die als Sklave waren in Babylonien, hat Gott ein Mensch berührt. A un emperador llamado Ciro. Das war ein Mann namens Ciro, Emperador namens Ciro. Después de 70 años, les dijo Ciro, pueden regresar a su tierra y construir el templo de nueva cuenta. Nach 70 Jahren hat Gott gesagt zu Ciro, geh wieder zurück und bau wieder den neuen Tempel. Dios estaría con ellos de nueva cuenta. Gott war bei denen nochmal. Y Dios iría delante de ellos de nueva cuenta. Und Gott war auch vor denen. Y en Isaías capítulo 52, versículo 11, Und Jesaja 52,11 dice la palabra, apartaos, le vuelve a decir el Señor una advertencia. Apartaos, apartaos, se lo dice 2 veces. O sea, apártense, apártense. Salgan de ahí. No toquéis cosa inmunda. Salid en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Amén. Sí, está hablando de utensilios. Gott redet über Sachen. Iban a trasladar cosas santas de Dios para volver a reconstruir el templo. Die sollen heilige Sachen tragen von Gott, dass die wieder den neuen Tempel schaffen können. Pero lo interesante de esta palabra son ciertas palabras que el Señor utiliza como advertencias que pueden ser aplicadas el día de hoy. Aber das Wichtigste sind diese Wahrung, was Gott damals gesagt hat und wir heute auch annehmen sollen. Les está diciendo apártense primeramente. Sagt zu uns, abtrennen. Se las dice 2 veces, por si no oyeron bien a la primera, a la segunda lo escuchan. Hat gesagt damals zweimal, abtrennen. ¿Y cómo lo podemos aplicar en estos tiempos? Und wie können wir in dieser Zeit das auch annehmen? Apártate, apártate. Abtrennen, abtrennen. ¿Apártate de qué? Aber von was soll man abtrennen? Apártate de las malas amistades. Von der bösen Freundschaft. Mira, muchas veces el mismo Espíritu Santo, escúchame bien, el Espíritu Santo nos redarguye. Oft der Heilige Geist redet mit uns Y nos dice, mira, no te conviene que vayas con esa persona. und sagt zu uns, passt dir nicht, dass du mit dieser Person unterwegs bist. Ten cuidado porque puede contaminar tu casa. Pass auf, weil das kann dein Haus kontaminieren. Y no escuchamos. Aber wir hören nicht an. El mismo Espíritu Santo nos dice, mira, es una mala influencia para ti. Der Heilige Geist sagt zu uns, das ist eine schlechte Influenz für uns. Y a veces le podemos decir, sí, Señor, tienes razón. Und oft sagen wir, ja, ja, Herr, du hast recht. Y nos lo vuelve a decir 3, 4, 5, 20 veces más. Y todo el tiempo, sí, Señor, tienes razón. Und sagt er zu uns 1, 2, 3, 4 Mal und sagen wir weiter, ja, du hast recht, Herr. Pero no nos apartamos. Aber wir trennen uns nicht ab. Es que me da pena, no, pobrecito, Wir sagen, tut dir so weh, der Arme pobrecita. oder die Arme. No, pobrecita nada. Aber überhaupt nicht arm. Pobrecito de nosotros, si no le obedecemos a Dios, hermano. Arm wir, wenn wir zu Gott nicht gehorsam sein sollen. Y luego también les dice ahí, sal de ahí. Und er sagt auch, geh raus. ¿Qué le está diciendo? No vayas.
Was sagt er? Geh nicht. Y eso mismo nos dice a nosotros, no vayas. Und oft sagt er zu uns auch, geh Y bitte si nicht. ya llegaste al lugar donde no tenías que ir, Und wenn du schon in dieser Ort bist, wo du nicht sal de ahí, gehen sollst, dann geh einfach raus. vete de ahí. Geh einfach raus. Tenemos un ejemplo bíblico. ¿Qué le pasó a aquel hombre de Dios llamado José? Wir haben ein biblisches Beispiel, was ist passiert mit Josef damals. Ya estaba ese hombre con la mujer de Potifar. Der war schon mit der Frau von Potiphar zusammen. Estaba sin ropa el muchacho. Der war unbegleitend bei ihr. Y la mujer también. Und die Frau auch. Mas sin embargo, él dijo, yo me voy de ahí. Aber trotz hat er gesagt, ich renne weg. Yo no me voy a meter en problemas con Dios. Ich will kein Problem mit Gott haben. Si ya estás en el lugar donde no tienes que estar, sal de ahí, bendito sea el nombre del Wenn du Señor. schon da bist, wo du nicht sein sollst, bitte renn weg. No te metas en problemas con Dios, por favor. Mach kein Problem mit Gott. Y luego le dice también, en tercer lugar, no toques cosa inmunda. Und er hat auch an dritter Stelle gesagt, du sollst keine Erlaubnisse Sachen zu berühren. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo lo podemos interpretar? No te contamines, hombre. Wie können wir interpretieren, wir müssen uns nicht kontaminieren. Cosas inmundas hay. Gloria a Dios. Viele schlechte Sachen gibt. Por ejemplo, ¿qué va a hacer un cristiano en un lugar donde se están hablando palabras obscenas, hermano? Was sucht ein christlicher Mensch in manche Stelle, wo Schimpfworte sich befinden? ¿Qué va a hacer un cristiano en la central de chismes de Buso? Santo. Was sucht ein Christi in die Mittelpunkt von der schlechten Sachen von Witzel? ¿Qué va a hacer un cristiano metido en un bar, imagínate? Oder was sucht ein Christi in einer Bar? ¿O qué podría hacer un cristiano metido en una discoteca? Oder was sucht ein Christi in einer Disco? Una nueva forma de evangelizar bailando salsa, merengue, bachata. Eine neue Form, um die Leute zu evangelisieren. Pues explíquemela porque esa no me la sé. Ihr sollt mir sagen, weil ich weiß es nicht. Hermano, cuidado. Lo bueno es que aquí todos caminamos rectamente, gloria a Dios. Geschwister, aufpassen. Das Gute ist, dass wir hier alle in die richtigen Wege laufen. Gloria a Y Dios. luego dice, por último, purifícate. Und am letzten sagt er, du musst die reinigen. ¿Y qué significa eso? Und was bedeutet es? Vive en santidad. Leben in Heilung. Esfuérzate por vivir en santidad y hacer las cosas como Dios manda. Streng du dich, die Sachen wie Gott es will zu machen. Amén. Amen. Amén. Amen. Gloria a Dios. Otra advertencia de la palabra de Dios que quiero compartir con ustedes. Andere Warnung von den Worten Gottes, dass ich mir heute teilen möchte. Primera de Corintios, nos vamos a ir al capítulo 5. Primera de Corintios 5, versículos 9 al 11. 1. Korinther 5, 9 bis 11. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. Mira lo que dice la palabra. Os he escrito por carta, les está diciendo el apóstol Pablo a los corintios. No os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o sea, los tacaños, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis, dice la Biblia. Amén. Amén. Yo nomás oí un amén. Ich habe nur Amen gehört. ¿Por qué están tensos? Relájense, ¿no? Relájense. Sí, relájense. ¿O están tensos? ¿O tienen mucho frío que no se pueden mover? ¿O? Que es euch kalt, dass ihr euch ziemlich Eso. bewegen könnt. Gloria a Dios. Relájense. Aleluya, aleluya, ¿no? Halleluja. Gloria a Dios. Bien. Les decía, si no hacemos caso a lo que Dios nos dice, Wenn vienen wir, consecuencias. wenn wir nicht wahrnehmen, was Gott uns sagt, dann bekommen wir große Y aquí Konsequenzen. ya no viene, ya no entra o ya no tiene razón de ser cuando a veces decimos excusas. Por ejemplo, es que yo no sabía, Santo. ¿no? Jetzt erzählt nicht mehr, wenn wir eine
erzähle, ach, ich habe nicht gewusst, so eine Ausrede nehmen, ich habe nicht gewusst. O la típica excusa cristiana. Oder die typische Ausrede von Deutsch, Sí, von der Christi. repito, típica excusa cristiana. Typische christliche Ausrede. ¿Saben cuál es esa típica excusa cristiana? Weißt ihr, wer es ist? Tiene razón, tiene toda la razón de ser esta excusa. O sea, si la aplicamos correctamente, está bien dicho. Also wenn wir richtig verstehen, Cuando klingt dice, gut. es que Dios conoce mi corazón. Wenn wir sagen, Gott kennt mein Herz. Dios conoce mi corazón. Gott kennt mein Herz. Sí. Es que yo busco evangelizarlo. Ich suche in mein Herz es evangelisieren. Hermano, así no es. Aber so ist nicht. Dios conoce nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Gott kennt unser Herz. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Und weiß, was wir in unserem Ahí Herzen está el haben. problema si lo pretendemos usar como una excusa. Und das ist das Problem, wenn wir das als eine Entschuldigung Como Dios sabe que estamos tratando de hacer una excusa y justificarnos, no vale nada. Wenn Gott weiß, dass wir uns nur entschuldigen wollen, dann es bringt gar nichts. Hermano, vienen consecuencias terribles Es kommt schreckliche si no le hacemos caso a Dios. wenn wir nicht Gott anhören. Es un proceso, hermano. Cuando tú y yo caemos en tal clase de pecados, se vuelve como una especie de proceso. Es ist so eine Prüfung, wenn wir so in eine Sünde reinrutschen. Das Y el ist so. cristiano empieza a irse hacia abajo, hermano, Und der Christi landet sie langsam nach unten zu para gehen. llegar al punto final. ¿Sabes cuál es ese punto final? Um dem Ende, also in diese endliche Punkt zu kommen. Apartarse de los caminos de Dios. Und diese Ende wäre, sie abzutönen von der Para que el Gottes. diablo lo lleve a que pierda su salvación. Dass der Teufel bringt, dass seine Rettung verliert. Hasta ahí nos quiere llevar Satanás. Bis dahin will der Teufel uns führen. Pero dentro de ese proceso, una parte antes de llegar a perder la salvación, yo quiero enfocarme en esta tarde. Aber bevor es soweit ist, ich werde euch gleich was erklären. ¿Sabes qué podemos perder primeramente antes de llegar a perder la salvación? Weißt ihr, was ihr als Erste verlieren dürfen, bevor wir unsere Rettung verlieren? Vamos a perder el reposo. Wir werden unsere Ruhe verlieren, Sí, hermanos, vamos a perder el reposo. unsere Ausruhe verlieren. Y vámonos a la Biblia, por favor. Nehmen wir auf die Bibel wieder. Vámonos al libro de Hebreos, por favor, capítulo 4. Vamos a leer los versículos número 3 al versículo número 6. Hebreos, capítulo 4, versículos 3 al versículo número 6. Hebräer 4, 3 bis 6. Miren lo que dice la palabra. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Amén. Amén. ¿Sabes una cosa? El pueblo de Israel dudaba, siempre dudó de las promesas que Dios tenía para ellos. Gloria a Dios. Weißt ihr was? Der Volk von Israel hat immer verzweifelt an die Sachen, wo Gott versprochen hat. Desde antes de llegar a la tierra prometida, ya tenían dudas sobre las promesas de Dios. Bevor die in diese versprochene Erde reinzukommen, haben die schon verzweifelt. Ya cuando estaban a punto de entrar y conquistar la tierra prometida, tenían dudas de Dios. Bevor die bekommen haben, diese versprochene Erde, haben die auch verzweifelt. Y si analizamos la historia del pueblo de Israel, todo el tiempo dudaron de Dios. Und wenn wir überprüfen, der Volk von Israel, die ganze Zeit haben El Señor les prometió verzweifelt. al Mesías, les prometió al libertador, al Salvador. Der Jesus hat der Messias versprochen, El Señor les prometió. der Herr hat der Messias versprochen, also hat der Messias versprochen. Y llegó Jesús, Und der Jesus ist el gekommen. Mesías. Der Messias. Pero ¿qué dijeron? Ah, el hijo del carpintero de José, el que me hizo la silla. Aber die haben gesagt, nein, der Sohn von der Schreiner, Josef, nein, das ist er nicht.
No, el que me hizo la mesa, no, ese ¿qué va a ser el Mesías? Der, wo mich einen Tisch gebaut hat, nee, das kann kein Messias sein. No, que no me vengan a hablar que era el Mesías. Nee, erzähl mir gar nichts, er ist kein Messias. ¿No? En pocas palabras, dudaron. Also in weniger Wort haben die versprochen. Y mira todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesús y aún así seguían dudando. Und schauen wir selber, wie viele Wunder hat Jesus gemacht und trotzdem haben die versprochen. Y el pueblo de Israel se asemeja en ese sentido al pueblo de Cristo en estos días. Und der Volk von Israel, es klingt so genau aus wie dieses Volk in die heutigen Tage. Hay mucha gente que sabe muchas cosas de Jesús. Es gibt viele Menschen, die sehr viel von Jesus weiß. Hablan mucho de Jesús. Die erzählen sehr viel über Jesus. Pueden hablar de que el Señor cambia, el Señor Die transforma, können reden, dass Jesus ändert, dass verwandelt. pero no lo conocen personalmente. Aber Y ahí está el grave problema. Aber die kennen ihn nicht persönlich. Solamente tienen un conocimiento teórico de Dios, Sie haben nur eine theoretische Bekannung. pero no dan frutos. Aber die geben keine Früchte. Su vida es desastrosa. Sein Leben ist eine Katastrophe. De nada vale solamente de palabras, de oído, conocer a Dios, si no vivimos una relación personal con Él. Es bringt nicht nur vom Hören Gott kennenlernen, sondern wir müssen eine Verbindung mit ihm haben. Ahora también la palabra que acabamos de leer nos habla de que Dios reposó el séptimo día. No te voy a hablar de adventismo. Diese Wort, wo wir gerade gelesen haben, steht, dass Jesus hat an den 7. Tag Ruhe. Te voy a decir lo que yo veo en esta palabra. Ich sage euch, was ich an diesem Wort sehe. Reposó el séptimo día no porque estaba cansado, War an diesem Tag, also hat sich beruht an diesem Tag, nicht weil müde war. Él reposó como un símbolo de señalar que ya se había acabado la creación, primer punto. Hat nur so sich ausgeruht, weil der Mensch oder die Welt schafft, war am Ende. Y además que se hallaba él muy satisfecho con lo que había hecho. Und weil sehr zufrieden war mit allem, was geschafft hat. Satisfecho quiere decir contento, alegre. Zufrieden heißt freudig, glücklich. Y aquí nos habla de reposo. Und da steht Ruhe, Ausruhe. ¿Qué es reposo? Was heißt Ausruhe? Alegría. Freude. Das heißt Estar contento, das ist Freude zu haben. sentirse bien. Gloria a Dios. Sie gut sich befinden. Dios se sentía muy bien con lo que había hecho. Gott hat sich, war sehr froh mit allem, was erschaffen hat. Y tú y yo tenemos que sentir, cuando tenemos el reposo, nos tenemos que sentir bien, porque sabemos que Dios está con nosotros. Und wenn wir unsere Ruhe nehmen, dann müssen wir uns gut fühlen, weil so heißt das Gott bei uns. Y que aunque vivamos pruebas, dificultades, tenemos ese reposo de saber que el Señor está de nuestro lado. Y no importa lo que pase, todo va a salir bien. Und auch wenn wir Prüfung haben, müssen wir immer glauben, dass egal was passiert, dass Gott immer bei uns ist. El reposo es alegría, hermanos. Der Ruhe ist Freude. Pablo nos hablaba que debemos tener por gozo, por sumo gozo, cuando estemos en pruebas. Der Paulus sagt, wir sollen uns freuen, wenn wir Prüfung haben. Eso es reposo. Das heißt Ruhe. Gozo, hermano, no es cualquier tipo de gozo, es un gozo eterno que el Señor nos da. Sei Freude, diese ewige Freude, was Gott uns gibt. Cuando tú y yo estamos reposando en Cristo Jesús, quiere decir que es cuando tú y yo estamos confiando plenamente en Él. Wenn wir an Jesus Christus uns ausruhen, das heißt, wir haben komplett Vertrauen an ihn. Pero también dentro de ese reposo entendemos que hay que tener confianza, pero hay una cosa muy importante, hay que tener obediencia al Señor. Aber auch in diesem Vertrauen, es gibt etwas Wichtiges und das heißt Gehorsam. También reposo significa estar quieto, en paz y sin que nada te altere. Auch Ruhe heißt, du musst im Frieden sein, du musst dich nicht irgendwie belastet. Y así es como tiene que estar el espíritu de un cristiano, Und so muss der Heilige Geist von Christus en sein, paz, in aller Ruhe, sin alterarnos, ohne Stress, sin estar de malas. ohne irgendwie böse. Claro, podemos enojarnos, podemos tener nuestras alteraciones, nuestros problemas, podemos llorar, podemos quebrantarnos, por supuesto. Wir können böse sein, wir können weinen und wir können traurig sein, das ist schon klar. Pero de lo que yo te estoy hablando es algo muy profundo que está en tu corazón y en mi corazón. Aber über was ich spreche, ist etwas ganz tief, wo in deinem Herzen sie Cuando tú befinden. y yo tenemos ese reposo, tenemos esa paz,
que dice la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Wenn wir diese Ruhe haben, dann bekommen wir diese Friede, wo in die Bibel steht, das kommt von innen, ganz tief an uns innen lebt. Y eso quiere robarnos Satanás, hermano. Und das will der Teufel uns klauen. Y sobre todo si somos medio cristianos. Und am meisten, wenn wir halb christlich sind. Es como que le abrimos una puerta al diablo Es ist so, wie wir eine offene Tür an den Teufel, para que el diablo nos robe el reposo que el Señor quiere darnos. dass der Teufel uns diese Ruhe wegklaut. Cuando el cristiano, hermanos, tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia, Wenn der Christ hat einen Fuß auf der Welt und einen Fuß in die Gemeinde, hermano, ese cristiano no va a tener paz, dieser Christ wird keine Ruhe zu befinden. no va a poder descansar. Der konnte sin Ausruhe. Todo el tiempo su conciencia le va a estar acusando, hermano. In jedem Moment seine Gedächtnisse werden ihn zeigen. Porque sabe muy bien que los pasos que están dando no le agradan a Dios. Weil die wissen genau, dass diese Schritte, was die geben, Gott mag es nicht. Porque por más que pretende esconderse a los demás, Dios sí sabe dónde está. Weil egal, wo du dich verstecken willst, Gott weiß genau, wo du bist. Sabes, la palabra reposo, cuando la traducimos del hebreo, es una palabra que se llama menuaj. Wenn wir die Wort Ausruhe übersetzen aus Hebräisch, Significa, entre muchas cosas, Heißt un menuaj. lugar de habitación. es heißt ein Raum, wo du lebst. ¿Sí? Una tierra, un lugar donde habita alguien. So eine Erde, wo jemand lebt. ¿Y qué es esa tierra o ese lugar? Und was heißt dieser Ort? Tu corazón y mi corazón. Gloria a Dios. Dein Herz und mein Herz. Sí, ahí es donde tiene que haber el reposo. Und da ist, wo du diese Ruhe finden musst. O está el reposo, o está los pensamientos que nos va a mandar Satanás. Steht die Ruhe oder diese Gedanke, wo der Teufel uns O va a estar el enemigo tratando de robarnos la paz oder que tú y yo debemos de tener. oder ist nur der Teufel da, uns zu klauen, diese Friede, was wir haben müssen. Cuando la tierra o la habitación se le ha dado cabida al enemigo a que entre, Wenn du diesen Raum oder diese Erde freie Weg vamos a ver hast zu den Teufel, al cristiano apagado, hermano. dann werden wir die Christi, wie der sie ausgeschaltet ist. Vamos a ver el cristiano que se está enfriando poco a poco. Dann werden wir diese abgekühlte Christi sehen. Te lo digo de esta manera, se vuelve como una sombra de lo que era antes. Es sieht so aus wie eine Schatten, von was er früher war. Tú y yo decidimos si pecamos o no. Tenemos el libre albedrío. Wir müssen entscheiden, ob wir Sünde oder nicht. Wir haben freie Auswahl. Tú y yo tenemos la decisión de saber, hermanos, cuál es el camino que tenemos que llevar. Wir haben die Entscheidung zu wissen, welche Wege sollen wir annehmen. Cada quien es libre de tomar las decisiones que quiera. Jeder ist frei, um seine eigene Entscheidung zu treffen. Pero si las decisiones no son las correctas, a Dios no le podemos echar la culpa. Aber wenn du die richtige Entscheidung triffst, du kannst nicht. Nosotros mismos vamos a ser los culpables de lo que nos pasa, hermano. Wir werden selber schuld sein, alle was uns passiert. Le podemos permitir al diablo que nos robe el reposo. Y ahí empiezan los problemas. Wir können den Teufel erlauben, dass Recuerda, es un Ruhe paso kommt. antes para que el cristiano se pierda su salvación, se descarríe de la iglesia. Das ist ein Vorschritt, dass der Christ seine Rettung verliert, dass sie erkühlt. Hebreos capítulo 4, versículo 11. In Hebräer 4:11. Hebreos 4:11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué dice procuremos pues entrar en aquel reposo? ¿Por qué? Warum ist wir müssen uns kümmern um diese ruhige Raum, Porque sabemos que ahí tenemos la paz. weil wir wissen, dass wir dort die Friede finden. Porque sabemos que ahí, a pesar de que todo esté mal a nuestro alrededor, nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir tranquilos en lo más profundo de nuestro corazón. Weil wir wissen, dass trotz an uns alles schlecht ist, werden wir dort ruhig sein. Pero se refiere también a lo siguiente. Aber es heißt auch anders. Se refiere a que tú y yo debemos esforzarnos y apreciar las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida y nos ofrece. Wir müssen, also das heißt, wir müssen uns anstrengen und genießen die schönen Sachen, die Gott uns gegeben hat. Y para eso tenemos que tener decisión
y vivir una vida de consagración a Dios, hermanos. Und für sowas müssen wir Entscheidungen haben und machen das Gottes Wille. Y dentro de esa decisión significa también que debemos aprender a mantener distancia, sobre todo con personas que dicen ser cristianas, pero que son abiertas a ciertos tipos de pecados. Und da müssen wir auch aufpassen mit Leuten, die meinen, die sind christlich, aber trotzdem haben die eine offene Tür für die Sünde. Y que sobre todas las cosas se ponen a pensar, a racionalizar las cosas, a tratar de justificar las cosas malas que hacen. Und dass die suchen immer eine Ausrede, um zu sagen, ah ja, was die Schlechte machen, ist doch nicht so schlimm. Cuidado, cuidado, Wir müssen aufpassen. cuidado con las personas, hermanos, que nos pueden llevar a que podamos también apartarnos de los caminos de Dios. Wir müssen aufpassen von diesen Menschen, die uns abtrennen von Pueden estar afuera, Die können draußen sein, pero también pueden venir como lobos disfrazados de oveja a la casa de Dios. aber die können auch wie Wölfe hierher kommen und am Schaf begleiten. Mira lo que dice la palabra, seguimos en Hebreo 4, 12 y 13. Wir lesen weiter. Capítulo 4, 12 y 13. 4, 12 bis 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ay, papá. Amén. Ay, Dios, hay que darle cuenta a Dios, hermano. Tú y yo, hermano, déjame darte la buena noticia. Un día le vamos a dar cuentas a Dios. Ich gebe euch die gute Nachricht, denn du und ich, wir müssen irgendwann Gott. Un día tú y yo vamos a estar enfrente de Dios. Irgendwann werden wir vor Gott sitzen. Y mira, y Dios va a decir, a ver, fulanito, mira, aquí tengo la lista de las cosas que has hecho. Und Gott werde auch sagen, komm, ich habe die Liste von allem, was du gemacht hast. Y a ver cómo nos va. Und schauen wir, wie uns geht. Esforcémonos, ¿no? Wir müssen uns anstrengen. ¿Sabes? La palabra de Dios duele en muchas ocasiones, le duele la carne, mis hermanos. Oft der Worte Gottes tut weh, also tut der Fleisch. La palabra de Dios es como esa espada que acabamos de leer, esa espada corta, mis hermanos. Der Worte Gottes, diese Schwere, wie wir gerade gesehen haben. Esa palabra de Dios nos tiene que llevar a nosotros a poder analizar y a poder estar claros si estamos obrando bien o estamos obrando mal. Das Wort Gott muss uns auch zeigen, ob wir gut tut oder dass wir merken, ob wir gut tut oder schlecht. Y no se trata nada más de escuchar la palabra de Dios, de venir al culto y escuchar una prédica del pastor, reírse un poquito, jajaja, bla bla bla. No se trata de eso. Und es heißt nicht nur im Gottesdienst zu kommen und die Predigt zu hören und ein bisschen lachen. No se trata de abrir la Biblia, me salió esto, ¡ay, gloria a Dios! Es heißt nicht, die Bibel aufzumachen und oh, irgendwas raus. Y cierro la Biblia otra vez y como por arte de magia, lo vuelvo a abrir. ¡Oh, y ahora me salió un salmo! Und machen wir die Bibel wieder zu und nochmal auf, da, oh, jetzt ist der Psalm da. Y lo vuelvo a cerrar. Und dann schließen wir. Y lo vuelvo a abrir. ¡Ay, el infierno! ¡No! Y se me prenda el diablo. Und dann sagen wir, oh, die Hölle, nein. Hasta que me sale algo bonito ahí. ¡Ay, se está chévere la Manchmal cosa! ist irgendwas schön kommen. No es así, hermano. Das ist nicht so. No, la palabra de Dios hay que leerla. Der Worte Gottes müssen wir lesen. Y la palabra de Dios es dura en muchas ocasiones. No le gusta la carne. Und das Wort Gottes meistens ist sehr hart. Y nos va a confrontar en muchas ocasiones por los caminos que estamos viviendo. Und oft werden die mit uns reden mit diesem Wege. Por los actos que estamos cometiendo, por los pensamientos sucios que muchas veces tenemos, tú y yo. Mit unseren Verhältnissen oder mit unseren schmutzigen Gedanken. Nada se puede ocultar de Dios. Nada. Kann man gar nichts von Gott. Dios mira todo lo que estamos haciendo, hermano. Gott schaut alle, was wir machen. Dios mira todo lo que estamos pensando, lo que estamos viendo, hermano. Gott schaut unsere Gedanken, alle, was wir sehen. Aunque estemos pasando por alto su presencia, al cabo nadie me ve, pero Dios sí te ve. Auch wenn wir seine Abwesenheit zweifeln. Aunque tratemos de ocultarnos, hermanos, andar escondidas, de Dios no nos escapamos. Auch wenn wir uns verstecken Nada wollen. es secreto para Dios. Vor Gott es gibt kein Geheimnis.
Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Santidad, obediencia, hermanos, consagración a Dios y un esfuerzo día tras día. Decirle no a la carne. Wir müssen Nein zu dem Fleisch zu sagen. El Señor nos dice, es tiempo de cambiar. Der Herr sagt, es ist Zeit, sich zu verändern. El Señor desea que tú y yo podamos estar reposando en Él. Der Gott wünscht sich, dass wir in unsere Ruhe El finden. Señor, ¿sabes a dónde desea guiarte a ti y a mí? A aguas tranquilas. Weißt du, wo der Herr uns führen möchte, so ruhige Wasser. Así como en el Salmo 23. Todos conocemos el Salmo 23, ¿no? Genau wie in Psalm 23 steht. Específicamente en el versículo 2, a mí me gusta mucho y es muy interesante. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Amén. Ya vimos que es el reposo. Vemos que reposar es descansar. Jetzt sehen wir, dass Ruhe heißt, sich so in Ruhe bringen. Cuando estamos en el Señor nos lleva a descansar. Wenn wir auf den Herrn sehen, dann der bringt uns so. ¿Pero qué significa? Que Él nos pastorea. Und das heißt, er wäre unser Hirte. Bueno, pero yo tengo el pastor. No, yo no. Ich hab den Hirte da. Nee. Das Mejor es el pastor de pastores. Besser ist der Hirte. Él sí sabe cómo pastorearnos. Der weiß genau, wie Él er sí no uns se führt. equivoca. El que tienes aquí enfrente sí se equivoca. Der, wo gegenüber steht, der kann sich irgendwie. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Él nos pastorea. Weiß ihr, was es heißt, dass er uns führt? Es como que el Señor nos llevara al campo. Imagínate que somos ovejitas que nos lleva a un campo muy bonito. Es ist so, wie wir Schafe werden und der Herr uns so Land führt. Y nos lleva a alimentarnos. Und er bringt uns zum Essen. ¿Y de qué nos alimenta? Und für was werden wir uns ernähren? Nos alimenta de su presencia. Wir werden uns von seiner Abwesenheit ernähren. Nos alimenta de su palabra. Und seine Worte uns ernähren. Nos cuida. Er passt auf uns auf. Y provoca que tú y yo gocemos al estar en su presencia, hermanos. Und er produziert, dass wir Freude haben in Cuando seiner nos dejamos Abwesenheit. guiar por el Señor y llegamos a esos delicados pastos Wenn wir uns von der Herr führen y llegamos a esas aguas de reposo, und kommen wir auf dieses ruhige Wasser, nos lleva también a que podamos ser restaurados en muchas áreas de nuestra vida. es für uns, dass wir auch restaurieren werden, viele von unseren Lebenszeiten. Y yo creo que es tiempo, hermanos, de que permitamos que el Señor nos pastoree. Und ich denke, das ist Zeit, dass wir lassen, dass der Herr uns führt. Que es el tiempo en el cual tú y yo meditemos en nuestros caminos. Das ist die Zeit, dass wir an unsere Wege nachdenken. Y que podamos, hermanos, procurar buscar de la presencia de Dios en todo momento. Und dass wir so versuchen, die Abwesenheit von Gott in jedem Moment zu No te olvides, no pierdas el reposo. Vergiss nicht, verliere nicht deine Ruhe. No pierdas la paz. Verliere nicht deinen Frieden. Gózate en el Señor. Freu du dich. Y si sabemos que estamos haciendo mal, Und wenn wir wissen, dass wir schlecht tun, y si sabemos que nuestros pasos no son los que deberíamos dar, und wenn wir wissen, dass unsere Schritte sind nicht die, wo wir laufen sollen, salgamos de ahí. gehen wir weg. Gehen wir raus. Apartémonos para el Señor. Trennen wir uns. Purifiquémonos en la presencia de Dios. Bereinigen uns für die Abwesenheit des Gottes. Busquemos el rostro de Jesús, Suchen wir das Gesicht von Gott. porque Él sí nos entiende. Jesus, weil er versteht uns sehr. Él fue tentado en todo, dice la palabra, Der Teufel hat uns überall überprüft, pero Él resistió aber er hat es geschafft. y Él venció al mundo. Und er hat die Welt besiegt. Y con su ayuda tú y yo podemos resistir. Mit seiner Hilfe werden wir uns auch Todas las trampas, las tentaciones que el diablo quiera poner en nuestro camino, jeder Falle, wo der Böse uns in unsere Wege einsetzt, con la ayuda de Cristo vamos a poder lograrlo. mit den Gottes Hilfe, Jesus Hilfe werden wir das schaffen. Busquemos de su rostro, Suchen wir busca de su presencia. Amén. Suchen wir seine Abwesenheit. Amén. Amen. Vamos a ponernos de pie, orar y darle gracias a Dios. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por este día. Wir danken, Herr, von diesem Tag. Gracias, Señor, que nos permites estar
en este lugar. Danke, dass du uns erlaubt hast, uns in diesem Ort zu Yo te sehen. quiero pedir, Señor, que nos ayudes a que no perdamos nuestro reposo. Ich bete dich, dass du uns hilfst, dass wir unsere Ruhe nicht verlieren. Que podamos estar, Señor, descansando en ti. Dass wir können in deine Hände uns Señor, si